अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज के अखबार के साथ मैं उराना अदीब की दुआ से प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आज के रोज़ हम सब के लिए आसानियाँ पैदा करे, आमीन। बढ़ते हैं प्रोग्राम की जानिब। अजीब दर्द है जिसकी दवा है तन्हाई, बकाए शहर है अब शहर के उजड़ने में। ये कलाम है महमूद शाम का। मज़ीद कहते हैं, क्यों ताजरो आलम हुए इदराक से महरूम, एहसास नहीं सातें ये कितनी कड़ी हैं कीमती अफराद की जाने के दुकानें, क्या मस्जिदें इस शहर की काबे से बड़ी हैं। कोरोना जाने ले रहा है, वबा ने हर शोबा ज़िंदगी को मुतासर किया। चलती ज़िंदगी रुक चुकी, खेल ख़त्म, सैर ख़त्म, मिलना ख़त्म, आना ख़त्म, जाना ख़त्म, मैश ख़त्म, दफ्तर के काम भी घर बैठ के करो। एक हकीकत है जिसका सामना है, लेकिन एक हैरत भी है जिस पर शायद कौम की नज़र नहीं पड़ी। कहते हैं शेर कभी पुराना नहीं होता, आप जब भी इसका इस्तेमाल करें चाहे इसकी ताजगी और रानाई बरकरार रहती है। आज कुछ ऐसा ही कलाम आपके सामने रखता हूँ जो बहुत पहले कहा गया, लेकिन उस वक्त शायद तसव्वुराती सा लगता था, लेकिन अब वही सब दौरे हाजिर लगता है। और शायरी की बात हो तो जॉन एलियस सबसे पहले बनता है। मौजू कोरोना है, ये जहन में रहे। जॉन एलियस ने कहा था, अब नहीं कोई बात खतरे की, अब सभी को सभी से खतरा है। बशीर बद्र ने बहुत पहले लब कुशाई की थी, यूं ही बेसबब ना फिरा करो, कोई शाम घर भी रहा करो। वो गज़ल की सच्ची किताब है, उसे चुपके चुपके पढ़ा करो, कोई हाथ भी ना मिलाएगा जो गले मिलोगे तपाक से। ये नए मिजाज का शहर है, ज़रा फासले से मिला करो। अहमद फराज ने लिखा था, गुरबतें लाख खूबसूरत हों, दूरियों में भी दिलकशी है अभी। नाज़रीन, अदब की तमाम असनाफ पर अबूर रखने वाले तमाम अफराद इस मुल्क का असासा है। अब ज़रा असरे हाजिर के शोरा का भी कुछ कलाम आपके सामने रखता हूँ। फ़ारस ने भी ऐसा ही कुछ कहा जो मकबूल हो गया। सब कुछ जो चमकदार हो सोना नहीं होता, हर छींक का मतलब तो कोरोना नहीं होता। अदरीस बाबर, ये शेर भी मशहूर हुआ अदरीस बाबर का। टेंशन से मरेगा ना कोरोने से मरेगा, एक शख्स तेरे पास ना होने से मरेगा। रज़ीउद्दीन रज़ी की तबाह आज़माई कुछ यूँ है, छुपे हुए हैं घरों में, हवा से डरते हैं, खुदा से डरते नहीं और वबा से डरते हैं। नौजवान शायर शाहज़ल खान ने कुछ यूँ अशार कहे, चेहरों पे खद्दो खाल नहीं खौफ आया है, अब कोई हंसी है कि नहीं फ़र्क कहाँ है। दुनिया ने बदल डाला है कानून अचानक, दुनिया ने बदल डाला है कानून अचानक, अब कुर्ब कज़ा और जुदाई में अमा है। साइमा नौरीन खूबसूरत लहजे में कहती हैं, कुछ अपने अश्क भी शामिल करो दुआओं में, सुना है इससे वबा के असर बदलते हैं। ऐमान कैसरानी ने कमाल अक्कासी की है, कहते हैं, वो ताफ़ुन है कि इस बार ज़मी के बासी, अपने सजदों से गए रिस्क कमाने से गए। दिल तो पहले ही जुदा थे बस्ती वालों, क्या क़यामत है कि अब हाथ मिलाने से गए। हाजिर होते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद, साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। खबरों और तरजीहों का सिलसिला शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं अपनी मेहमान शख्सियात की जानब चाहूँगा, उनका तारुफ आपके सामने रखना चाहूँगा। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं शोबा सहाफ़त से शोबा वकालत से उनका ताल्लुक़ है और तवील अरसा से इस शोबा से भी मुंसलिक हैं और तजिया कारी भी करते हैं और हालात हाज़िर पे बड़ी गहरी नज़र है। मेरे साथ मौजूद हैं मोहतरम जनाब तजिया कार अतीकुर रसूल एडवोकेट साहब। अस्सलाम वालेकुम अतीक साहब। सर, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला, प्रोग्राम में शिरकत की, थैंक्स अलॉट। और मैं अपने नाज़रीन को बताता चलूँ, एक और शख्सियत हमें ज्वाइन करेंगी और उनका ताल्लुक शोबा सहाफ़त से है। जैसे ही वो ज्वाइन करते हैं मैं उनका तारुफ भी आपके सामने रख दूँगा। अतीक साहब, सबसे पहले आपकी जानब आते हैं और सियासत पर बात करते हैं। और सियासत पर भी क्या बात करनी है, हालिया सूरत हाल आपको पता है, यानी अपोजिशन और हुकूमत एक अजीब सी कशमकश शुरू हुई है। लेकिन वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है, उन्होंने कल पार्लिमानी उनका इजलास हुआ तर्जमानों का, उनके साथ बैठे हुए जो गुफ्तगू हुई, जो भी वो इजलास में ज़ेर गौर आया, लेकिन उसके बाद उनका जो कहना था बड़ा वाज़ेह उन्होंने बोला है अपोजिशन को मुखातब करते हुए कि अपोजिशन जो है ना हुकूमत से नैब कवानीन में तरमीम का मुतालबा किया उसने, और इसके साथ साथ न्यायालय के ख़ात्मे और 1 अरब की करप्शन पर
چھوٹ دینے کا مطالبہ تھا. یہ NRO نہیں تو اور کیا ہے؟ نیشنل ریکانسلیشن آرڈیننس کا ذکر جو ہے وہ جب سے عمران خان اقتدار میں آئے ہیں اس سے پہلے سے آپ جو ہے وہ یہ سلسلہ سنتے آ رہے ہیں. اور اپوزیشن کے حوالے سے ظاہر آپ اگر اس وقت دیکھیں تو PTI ایک واحد آپ کو جو ہے وہ جماعت نظر آتی ہے جو یہ سلسلہ شروع کیے ہوئے ہے کہ ہم کسی کو NRO نہیں دیں گے, ہم کسی کو چھوٹ نہیں دیں گے. اور اپوزیشن کی طرف سے جتنی بھی اپوزیشن کی جماعتیں ہیں وہ ایک ہی ان کی طرف سے شور ہوگا یا واویلا یا ایک ان کا جو نعرہ ہے وہ یہ نظر آ رہا ہے کہ ہم کسی صورت بھی جو نیب ان کے ساتھ نیب گردی بیسیکلی وہ نعرہ استعمال کرتے ہیں, ہم اس کو قبول نہیں کریں گے. اور جن قوانین کو استعمال کر کے اپوزیشن کو کمزور کرنے کی حکومت کوشش کر رہی ہے, ہم اس کا خاتمہ جو ہے وہ کر کے رہیں گے. اب ایک طرف عمران خان کا نعرہ یہ ہے کہ میں NRO نہیں دوں گا. عمران خان کی اپنی یہ کوئی آپ یوں سمجھ لیں کہ مینڈیٹ نہیں ہے, یہ قانون کا معاملہ ہے. لا اپنا رستہ بناتا ہے, جہاں کہیں بھی کسی نے کوئی قانون کی وائلیشن کی ہے, کہیں اس نے کرپشن کی ہے, تو اس میں جو اکارڈنگ ٹو دی لا ہے اس کو پروسیجر ملے, اس کے تحت جو ہے وہ کیس چلے گا اور الٹیمیٹلی اس کو جو ہے وہ سزا ہوگی یا وہ بری ہو جائے گا. عمران خان کا اس میں معاملہ نہیں ہے, لیکن آپ مسلسل ان کی طرف سے ایک ہی نعرہ دیکھتے ہیں اور دوسری طرف سے یہ اپوزیشن جماعتوں کے بھی عجیب آپ معاملہ دیکھتے ہیں, بجائے اس کے کہ ان کو قانون کے تحت جا کے کورٹس میں فیس کریں اور الٹیمیٹلی وہاں سے بریت حاصل کریں, وہ بھی اسی یہ جو چوہے بلی کا کھیل ہے اس میں لگے ہوئے ہیں. عوام بیچ میں آپ کو جو ہے وہ پریشان اور دلی رخوار ہوتے نظر آ رہے ہیں. نہیں آخر کیوں؟ مثلا فار ایگزامپل کہ آپ کو واقعی یہ لگتا ہے کہ جو وزیر اعظم کہہ رہے ہیں ویسا ہی ہے؟ یعنی وزیر اعظم کو سامنا تو ہے اپوزیشن کا, اور اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ وہ کرپشن کے نام پہ ان کا سلوگن تھا کہ کرپشن ختم کریں گے, اور آئے انہوں نے واقعی وہ صورتحال اپنائی, اور اپوزیشن کہیں نہ کہیں ہر شخص جو ہے نا اپوزیشن کے جتنے بھی رہنما ہیں وہ ان کا رخ نظر آیا ہمیں عدالتوں کی جانب. معاملہ جہاں پہنچا جو بھی ہوا وہ ایک الگ معاملہ ہے, لیکن بار بار وزیر اعظم یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ اپوزیشن NRO ہی مانگ رہی ہے ان سے. لیکن آپ کو لگتا ہے کہ کیا واقعی ہی ایسا ہے؟ اور جس طرح کی یہ باتیں کی جا رہی ہیں نیب قوانین کی اور کرپشن سے جان چھڑوانے کی, کیا اپوزیشن واقعی اسی چکر میں اتنا بڑا وہ PDM کا اتحاد کر کے بیٹھی ہے, اتنی احتجاج چلا رہی ہے, احتجاجی تحریکیں چلا رہی ہیں؟ دیکھیں ایک طرف تو بڑی پریشانی اپوزیشن کو یہ ضرور ہے کہ انہیں جو کچھ ملنا چاہیے تھا شاید وہ مل نہیں پایا. ان کے لیے ابھی عوام کے حوالے سے یا اب جو اقتدار کے ایوان ہیں ان کے حوالے سے انہیں کھل کے کھیلنے کا موقع نہیں ملا. وہ ابھی تک ایک کورٹ سے نکلتے ہیں تو دوسری کورٹ میں, دوسرے کورٹ سے نکلتے ہیں تو تیسری کورٹ میں, ابھی وہ کورٹس کے درمیان جو ہے وہ شٹل کاک بنے پھرے ہیں. جہاں تک معاملہ عمران خان کا, تو عمران خان نے اپنا جو ان کا سٹانس تھا وہ اب تک اس میں قائم ہے, لیکن کامیابی آپ دیکھیں کہ کس قدر انہوں نے حاصل کی ہے. آپ دیکھیں کہ کتنے لوگ یا ایسے جو بڑی قیادت ہے وہ اس سے مطمئن ہے, یا جنرل پبلک کتنی مطمئن ہے. نواز شریف کا آپ دیکھ لیں, PMLN کا یا پیپلز پارٹی کا جو ووٹ بینک ہے وہ اس وقت جو ہے وہ قائم دائم ہے. انہیں اس طرح سے کوئی پریشانی نہیں ہے کہ واقعی ان کے جو لیڈران ہیں انہوں نے کرپشن کی اور کرپشن میں انہیں صحیح معنوں میں سزا ہوئی ہے. سزا کن کیسز میں ہوئی ہے, کن پوائنٹس پہ ہوئی ہے, یہ بہت امپورٹنٹ ہے. جس طرح کے نعرے عمران خان لگا رہے ہیں اور جس طرح سے اپوزیشن جواب دے رہی ہے اس میں ابھی تک کوئی ایگزیکٹ آپ کو پوائنٹ ایسا نہیں ملا کہ جس پہ آپ عوام کو سیٹسفائی کر سکیں یا ایون ہم اپنے آپ کو سیٹسفائی کر سکیں ہاں یہ وہ بنیادی کرپشن تھی جس کی بنیاد پر انہیں جو ہے وہ سزا ہوئی ہے. ایسا ابھی تک آپ کو نظر نہیں آیا. دو پہلو ہیں, نہیں میں دو پہلو کیوں کرنا چاہ رہا ہوں, یہ گفتگو کیوں کرنا چاہ رہا ہوں کہ پہلی بات تو یہ حکومت مسائل کا شکار ہے, اور حکومت کے پاس زیادہ سے زیادہ ایک ہی چیز ہوگی وہ اپنی کارکردگی کہ وہ بتائیں اور اپنے حوالے سے یا عوام کو مطمئن کر پائیں. دوسری جانب ہے اپوزیشن پہ واقعی کڑا وقت اسے کہہ لیں یا کڑا احتساب کہہ لیں, جو بھی ہے جس کا اسے سامنا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ یہ دونوں حزب اقتدار اور حزب اختلاف جو ہے کہیں پہ ان کی باتوں میں, دعووں میں, جلسوں میں, تحریکوں میں, بیانوں میں, یہ ساری صورتحال میں کہیں عوام ہے؟ آپ اگر صحیح بنیادوں پر سوچیں یا گراؤنڈ کی جو صورتحال اب تک چل رہی ہے اس پر اگر دیکھیں تو آپ کو عوام کہیں نظر نہیں آ رہے. PDM کے جلسے جتنی بھی 11 جماعتیں جو ہیں وہ آپ کو ہر جلسے میں شور کرتی نظر آتی ہیں کہ ہم جو ہے وہ عمران خان کو نہیں چھوڑیں گے, ہم استعفے دے کے گھر چلے جائیں گے. آپ نے بطور اپوزیشن عوام کے حوالے سے آپ دیکھیں انڈے کی قیمت کہاں چلے گی, یا پیاز کی قیمت کہاں چلے گی, ادرک کی قیمت کہاں چلے گی ہے. ایک دہاڑی دار مزدور ہے وہ 600 روپیہ دن کماتا ہے, کیا وہ 3 وقت کا کھانا اس سے کھا سکتا ہے, اپنے بچوں کو کھلا سکتا ہے؟ بہت مشکل ہو گئی. یہ ساری چیزیں آپ کو اپوزیشن کے کسی جلسے میں نظر نہیں آ رہی. ایک چیز جس کا ذکر جو ہے وہ حکومت کر رہی ہے اور اپوزیشن کر رہی ہے وہ یہ ہے کہ نیب کے قوانین کو ختم کیا جائے, نیب کو کمزور کیا جائے, اس کو ختم کیا جائے. 34 ترامیم کا جو ہے وہ اب ذکر آ رہا ہے. ان 34 ترامیم میں کہیں ایک جگہ پر بھی آپ کو عوام کی روٹی کا ذکر نہیں ملے گا. صحیح. عتیق صاحب, آپ نے آغاز میں کہا تھا انٹروڈکشن میں کہ ہمارے ساتھ ایک اور شخصیت ہوگی جن کا تعلق شعبہ صحافت سے, انہوں نے ہمیں جوائن کر لیا ہے. شعبہ صحافت سے تعلق طویل عرصے سے شعبہ سے منسلک ہیں اور تجربے کی یہ طوالت اچھی خاصی دہائیوں پر مبنی ہے.
मेरे साथ मौजूद हैं सहाफ़ी और तजिया कार मोहतरम जनाब सैयद मोहम्मद मेहदी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम राना साहब। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त तजिए का और शिरकत का, थैंक्स अलॉट। असल में गुफ्तगू चल रही है वज़ीर आज़म इमरान खान के बयान पे, और मेरे साथ यहाँ पे मौजूद हैं अतीकुर रसूल एडवोकेट साहब, और उन्होंने भी बहुत अच्छा तजिया दिया है हुकूमत और अपोजिशन के हवाले से। लेकिन वज़ीर आज़म बार बार ये कह रहे हैं कि अपोजिशन जो है वो चाहती है, यानी उसने जब भी चाहा है, चाहे वो तरामीम चाहती है उसमें नैब कवानीन में, तो उसका वो मुतालबा करते हैं। और क्यों करते हैं? उनका कहना है कि नाअहली के खात्मे और 1 अरब की करप्शन से बचने के लिए ये मुतालबा किया जाता है। तो इसको NRO ना कहें तो क्या कहें? ये वज़ीर आज़म का कहना है। आपको क्या लगता है, वाकई अपोजिशन NRO मांग रही है, या क्या इसमें लॉजिक है कि जो हुकूमत कह रही है, वज़ीर आज़म कह रहे हैं, अपोजिशन का जो एक्शन है वो उसी बिहाफ पे है जो वो बयान कर रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। राना साहब, बात असल में ये है कि वजीर आजम को तो यही कहना चाहिए, क्योंकि वजीर आजम जो है वो साल से इसी बुनियाद पर अपनी सियासत करते रहे हैं। सही। और किस्मती से पिछले 2.5 साल से जब से उनका इक़्तिदार है, उसमें कोई खातिर खा आगे नहीं बढ़ सके हैं। मतलब हमने ऐसा नहीं देखा कि लोग ये समझते हो पाकिस्तान के अवाम के कि वाकई तसाब हो गया है और कुछ लोगों को सजाएं मिली हैं, बल्कि उल्टा ये हुआ है कि उसमें अब ऐसा महसूस होने लगा है कि ये अपोजिशन के साथ एक खास किस्म का रवैया है। क्योंकि हमने देखा कि चीनी के मामले के अंदर, पेट्रोलियम के मामले में, गंदम के मामले में हमने कोई रेफरेंसेस नहीं देखे जिनकी इंक्वायरियां भी बकौल प्राइम मिनिस्टर के आ चुकी हैं। तो इसलिए अब ये चीज ना वो कहें तो और क्या कहें, तो उनके पास अब कहने के लिए बुनियादी तौर पे यही है। लेकिन हमने ये देखा है कि जिस वक्त हुकूमतें बार बार एक ही बात कर रही होती हैं और उनके तर्जुमान बोल रहे होते हैं, तो उसका कोई खातिर खा फायदा नहीं हुआ करता। हुकूमतों की बुनियादी तौर पे कारकर्दगी ही उनको फायदा पहुंचाती है। लेकिन बहरहाल अब इमरान खान साहब जो है अपने तर्जुमानों से और बात करें तो चले, मैं अगर इसी गुफ्तगू को आगे बढ़ाऊं, और अगली जो हेडलाइन है मेरे पास वो अपोजिशन के हवाले से है, तो मैं आप ही से शुरू करता हूं। बिलावल भुट्टो, उन्होंने तो वज़ीर आज़म से बाकायदा और इस्तीफ़ा मांग लिया है। कहते हैं कि हुक्मरान ज़मीनी हक़ाइक़ से नावाकिफ़ हैं, अवाम की फरसूदा निज़ाम, जितनी भी अवाम है वो ये इनके फरसूदा निज़ाम से तंग आ चुकी है। तो आपको लगता है वाकई हुकूमत की कारकर्दगी ऐसी है कि इस्तीफ़ा तलब किया जाए? और दूसरी जानब अपोजिशन खुद क्या कर रही, यानी PDM, एहतजाज, तहरीक, जलसे, ये सारे के सारे मामला, क्या इनमें भी कहीं ना कहीं अवाम है? कि बात यह है राना साहब कि पाकिस्तान के अंदर जो सियासत का तरीक़ाकार है ना, वो इसी तरह का है। अपोजिशन जो है वो हमेशा हुकूमत को कभी ये नहीं चाहती कि हुकूमत अपने 5 साल पूरे करे, और इसी तरह हुकूमत कभी नहीं चाहती कि अपोजिशन जो है वो अपोजिशन करे। तो ये एक दूसरे को नीचा दिखाने का तरीका होता है। जहाँ तक अवाम की बात है तो कम अज कम ज़बानी कलामी तो अवाम की बात सब लोग ही करते हैं, वो हुकूमत भी कर रही है और वो अपोजिशन भी करती है। अब इसको देखना ये पड़ता है कि जब आप हुकूमत में आते हैं तो फिर क्या कुछ अवाम के लिए करते हैं। तो हमने यही देखा है कि ज़्यादा हुकूमतों ने अवाम के जिक्र तो ज़्यादा किया है, लेकिन उसके ऊपर अमल कम किया है। तो अभी भी सूरत हाल जो है वो कमोबेश उसी तरह चल रही है। तो यहाँ पर क्योंकि एक तरीका है और उस तरीके को हम देख रहे हैं कि वो 60s से जारी व सारी है कि जो शख्स भी हुकूमत में होता है फिर उसको उतारने की कोशिश शुरू हो जाती है और फाइनली वो कामयाब हो जाती है। वो 2 तरह की कामयाबी होती है। कभी कभी नवाज शरीफ साहब की पार्टी की तरह 5 साल तो पूरी कर लेती है, लेकिन वो हुकूमत बेचारी बहुत ही कमजोर हो चुकी होती है, उसकी हैसियत कोई नहीं होती है। और बहुत दफा ऐसा होता है कि नहीं, वो 5 साल पूरे नहीं कर पाती और हुकूमत जो है वो चली जाती है। तो अब ये देखना पड़ेगा कि अगले जो 1-1.5 महीने के मामलात हैं वो किस तरफ जाते हैं और किसमें कितनी ताकत है, यानी ये तो वक्त बताएगा कि ये मामला किस तरफ जाते हैं। अतीक साहब, आपकी जानिब आता हूँ और बिलावल भुट्टो का मैं आपके सामने भी बयान रखता हूँ। उन्होंने इस्तीफे का मुतालबा किया। वज़ीर आज़म जो कह रहे हैं कि अवाम इस फरसूदा निज़ाम से तंग आ चुकी है और हुक्मरान ज़मीनी हक़ाइक़, हुक्मरानों के बारे ज़मीनी हक़ाइक़ से नावाकिफ़ हैं। गो के इसके जवाब में भी मेरे पास एक और हेडलाइन है, लेकिन उसकी बजाय मैं शिबली फराज साहब ने जो वादे किया, उनका कहना है कि अपोजिशन ने FATF क़वानीन में हमायत के बदले करप्शन का तहफ़्फ़ुज़ मांगा। मुतालबात मान लेते तो तमाम करप्शन
हलाल हो जाती। यानी हुकूमत की जानिब से बयानिया वही है। और आपको भी क्या ऐसा ही लगता है कि ये जो बार बार बिलावल भुट्टो भी कर रहे हैं और पीपल्स पार्टी के भी बहुत सारे यानी साबिक सदर जरदारी साहब, इसके अलावा अपोजिशन लीडर साबिक जो हैं वो खुर्शीद शाह साहब, यानी उनकी भी बहुत सारी काबीना जो है इसी सूरत हाल से गुजर रही है, तो क्या लगता है कि इस्तीफ़ा तो उन्होंने मांगा है, क्या कारकर्दगी पे मांगा है या वाकई अपने आप को बचाने के लिए? देखें, आप एक बड़ी अहम बात है कि इस वक्त जो पीपल्स पार्टी जिस बात को बुनियाद बनाकर इस्तीफ़ा मांग रही है, उसको आप अगर उसको एनालाइज करें तो आपको सूरत हाल बिल्कुल वाज़िह नज़र आ जाएगी। हुकूमत से या इमरान खान से सवाल गंदम किया जाता है, जवाब उनका चना आता है। इस वक्त सूरत हाल है क्या MNAs और MPAs अवाम के साथ इंटरलिंक्ड हैं, उनके साथ इनकी कोऑर्डिनेशन है या नहीं? क्या अवाम के जो मसाइल हैं वो दो स्टेप पर हल हो रहे हैं या नहीं? अब इतना हुकूमत जब से इक़्तिदार में आई है तब से लेकर आज तक आप देखें बल्दियाती जो निज़ाम है वो अभी तक एक्टिव नहीं हो सका। अवाम के मामलात हल नहीं हो पा रहे, एजुकेशन के मसाइल हैं, बेरोज़गारी के मसाइल हैं, बहुत सारे कोविड के बाद ऐसे दावे हैं जो नहीं पूरे हो। कोविड के बाद की जो सूरत हाल है उसमें आप देख लें कितने % ऐसे लोग हैं कि जिनको हेल्थ की जो फैसिलिटीज़ हैं वो बेहतर मिल रही हैं, उनको अपने रोज़मर्रा के जो इस्तेमाल की चीज़ें हैं वो आराम से मिल रही हैं। एजुकेशन की जो सूरत हाल है वो किस तरह से है, हमारी जो यूथ है 60% से ज़्यादा हमारे पास नौजवान हैं, क्या उनके पास एजुकेशन के और फिर उसके बाद रोज़गार के मौके हैं या नहीं हैं? जो हमारे बैरून मुल्क पाकिस्तानी बेरोज़गार होकर वापस आए हैं उनकी क्या सूरत हाल है? तो अवाम के बुनियादी मसाइल को देखें, क्या इस वक्त जो सिटिंग MNAs और MPAs हैं या उनके साथ जो दीगर उनके मामलात हैं उसमें अवाम किसी हवाले से भी बेहतर नज़र आ रही है? कोई ऐसा स्टेप एनर्जी के हवाले से, चले कारकर्दगी हुकूमत की सबको नज़र आ रही है जो भी सूरत हाल है। और कहीं ना कहीं हमने वज़ीर आज़म का हालिया एक इंटरव्यू भी देखा, उसमें भी वाज़ेह उन्होंने कहा कि 5 साल तो चाहिए ना, स्विच कर ऑन करने से, ऑन ऑफ करने से कुछ नहीं होगा। लेकिन ये जो बिलावल भुट्टो इस्तीफ़े की मतालबा करें वो क्या जायज़ है? यानी इस्तीफ़ा बनता है? इस तरह आप किसी भी हुकूमत को ख़त्म करने के बारे में सोचते हैं या सूरत हाल बनाते हैं? देखिए, ये तो अपोजिशन का हर जगह आप देख लें, हर सतह पर, हर मुल्क में देखिए कि इंटरनेशनली अपोजिशन ने अपना एक किरदार अदा करना होता है। वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रेशर डालेंगे तब वो कुछ ना कुछ जो है वो एक्सट्रैक्ट कर सकेंगे। बाकी जो मामला देखें FATF के मामले से देख लें, FATF का जो मामला है वो इंटरनेशनली पाकिस्तान के साथ इशू जो है वो जुड़ा हुआ है। आप इंडिया को देख लें कैसे पाकिस्तान को लेट डाउन करने के लिए कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान के हवाले से उसने कितनी कोशिशें की, कितनी साजिशें की। अभी जो रिसेंट एक रिपोर्ट आई है जिसमें वो उन्होंने फेक NGOs के जरिए और फेक रिपोर्ट्स के जरिए पाकिस्तान को लेट डाउन करने की कोशिश की। एक तरफ वो मामला है, उसको लेकिन नैब के साथ जोड़ना मैं ये समझता हूँ ये किसी हवाले से मुनासिब नहीं। अगर वैसे हम कारकर्दगी की बात करें तो सूबा सिंध में तो है ना पीपल्स पार्टी की। और सबसे अहम बात, मैं एक और खबर इसी के साथ जोड़ देता हूँ, यानी थर में फिर ग़िज़ाई किल्लत, मजीद 5 बच्चे मौत की आगोश में जा हुए हैं। और ये हर साल होता है ये सिलसिला। यानी क्या एक साल में कोई भी आप प्लान नहीं कर पाते? कोई प्लानिंग नहीं होती, आप कुछ भी बेहतर नहीं कर पाएंगे, हर बार वो मौत के मुंह में ही जाना पड़ेगा उन बच्चों को। और यानी इसके अलावा वैसे भी इंफ्रास्ट्रक्चर या सूबा सिंध की सूरत हाल, आपको लगता है कि PP की हुकूमत या उनके अपने पास जो इख्तियारात हैं वो इस काबिल हैं कि वो ये कहें कि हाँ जी वज़ीर आज़म इस्तीफ़ा दे दें? बिल्कुल, ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है इस हवाले से कि अपनी कारकर्दगी को भी जो है वो सामने रखें और इसका कंपैरिजन कर लें। अगर जिस तरह आजकल जो है वो मनाजरों की बात हो रही है, अगर मनाजरा कर लें हुकूमत की, मरकज़ में हुकूमत को देख लें, पीपल्स पार्टी की जो सिंध में हुकूमत है और जब से चल रही है, इनमें देख लें दोनों को कंपैरिजन तो एटलीस्ट सामने आके कराएं कि हम इस बुनियाद पर जो है वो वज़ीर आज़म से इस्तीफ़ा मांग रहे हैं, हमारी ये कारकर्दगी है, हमने इस तरह से लोगों के साथ जो है वो बेहतरी की है, हमारा जो आवाम का सिलसिला है ज़िंदगी का वो इतना बेहतर हो गया, ये हुकूमत को करना चाहिए था, वो करने में नाकाम हो चुकी है, लिहाजा इस बुनियाद पर हम इस्तीफ़ा मांग रहे हैं। ऐसा हमें नज़र नहीं आता। बहरहाल सही। मैं ज़रा मेहदी साहब, मैं आपसे एक बड़ा अहम सवाल या अहम हेडलाइन आपके सामने ज़रूर रख रहा हूँ। मौलाना शहरानी के हवाले से उनका ये कहना है कि वज़ीर आज़म पर तंज़ करने वाले फजलुर रहमान वो खुद सिलेक्टेड हैं और झूठे हैं। इसके साथ साथ उन्होंने बोला कि उनसे मौलाना को आज़ाद कराएंगे। PDM को मुफाद परस्त अनासर का टोला भी उन्होंने करार दिया है। लेकिन मेहदी साहब, ये सवाल मैं आपके सामने रख रहा हूँ, यहाँ पर मुझे एक छोटा सा वक्फा लेना होगा। नाज़रीन, प्रोग्राम जारी, लेते एक शॉर्ट ब्रेक, साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, खबरों और तजियों का सिलसिला जारी है और ये सिलसिला जहाँ से टूटा था वहीं से जोड़ेंगे। और मैं बात कर रहा था सहाफ़ी और तजिया का मोहतरम जनाब सैयद मोहम्मद मेहदी साहब से। मेहदी साहब, मैंने आपके सामने सवाल रखा था कि मौलाना शहरानी बोल पड़े हैं और उनका ये कहना है कि फजलुर रहमान जो हैं वो इमरान खान को बातें करते हैं, ये तंज़ करते हैं, वो तो खुद सिलेक्टेड और झूठे हैं। और साथ में कह रहे हैं कि पार्टी को हम यानी पार्टी को मौलाना से आज़ाद कराएंगे और PDM को पूरी को उन्होंने मुफाद परस्त टोला कहा है। तो कैसे देख रहे हैं शहरानी साहब का ये बयान?
देखिए राना साहब, बात यह है कि शेरानी साहब का और मौलाना फजलुर रहमान साहब का काफी अरसे से मसाइल चल रहे हैं, और शेरानी साहब ने जमीयत उलमा इस्लाम का अपना ग्रुप बनाने की कोशिश की थी, बल्कि ऐलान भी किया था। असल में उनकी मौलाना वासे साहब के साथ, जो लीडर ऑफ अपोजिशन भी रहे हैं और अभी भी असेंबली में हैं, उनके साथ उनके ताल्लुकात काफी खराब हो गए थे। और फजलुर रहमान साहब ने जो थपकी दी या जिनको बैक किया वो वासे साहब हैं, और सही। वासे साहब वहां पर इस वक्त ज्यादा पॉपुलर हैं या ज्यादा पार्टी के करीब हैं। तो इसलिए शेरानी साहब जो हैं वो आखिरी दिनों में जब इस्लामी नजरियाती काउंसिल के चेयरमैन थे, उस वक्त ही दूर चले गए थे मौलाना फजलुर रहमान साहब से। और एक मसला इसमें यह भी है कि शेरानी साहब और हाफिज हुसैन अहमद साहब दोनों सेनेट के उम्मीदवार थे पिछली दफा, और दोनों को टिकट नहीं दिया गया था, और मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी साहब को इन पर प्रेफरेंस दी गई है। तो वो ये तमाम वजूहात है, ये फॉल्ट हर पार्टी के अंदर होती है। हमने देखा है खास तौर पे जब वो पार्टी को मूव करती है तो फिर ऐसे लोगों की आवाजें आती हैं, लेकिन ये नहीं आवाजें तो अमूमन आपको जो है वैदी वो सर, आपको क्या कमजोर लगता होती है ये बयानिया जो है हालिया सूरत हाल में जो एहतजाजी तहरीक चल रही है पीडीएम की, और पीडीएम अपनी तरफ से बड़ी मजबूत शो कर रही है खुद को, तो कहीं ना कहीं असरअंदाज तो होगा ना बयानिया? नहीं, मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि मौलाना फजलुर रहमान साहब की जो पार्टी है वो बड़ी इंटेक्ट है, और उनकी पार्टी के में हमने देखा पिछले साल इन लोगों के बगैर में से आपको कोई भी उनके धरने में, उनके लॉन्ग मार्च में पिछले साल नजर नहीं आया था, लेकिन वो एक बहुत बड़ी तादाद को लेकर इस्लामाबाद में पहुंचने में कामयाब हो गए थे। बल्कि हमने मालूम तारीख में जो पाकिस्तान किए हैं, हमने धरने में इतने ज्यादा लोग कभी इससे पहले नहीं देखे। सही, क्योंकि और आपने उसका धरनों की रिजल्ट बात कुछ और कर दी आया। है, तो मैं इससे एक और जुड़ी खबर आपके सामने रख देता हूँ। वज़ीर दाखिला शेख रशीद साहब, उन्होंने भी वाज़ेह तौर पे मशवरा दिया है मौलाना फजलुर रहमान को एहतियात का, और ना सिर्फ मौलाना फजलुर रहमान को, उन्होंने 20 और शख्सियात के हवाले से बोला है कि 20 और अफराद हैं जिनको खतरात लाहक हैं। तो कैसे देख रहे हैं, अगर ये अलर्ट भी तो है? पाकिस्तान के अंदर जो है ना जी, पिछले 30 साल से जब से अफगानिस्तान की वॉर जारी है, पाकिस्तान में हर उस आदमी को थ्रेट है जो जिसको लोग जानते हों, और सही। खास तौर पे वो लोग जो सियासत से ताल्लुक रखते हैं, सहाफत से। हमने देखा है यहाँ बहुत सारे ऐसे लोग बेचारे मारे गए इस पिछले 30 साल के अंदर, जिनका डायरेक्टली किसी चीज से कोई लेना देना नहीं, सवाए इसके कि उनको लोग पहचानते थे। इसलिए ये तो पाकिस्तान में जो लोग भी सियासत कर रहे हैं या इस तरह का जो भी काम कर रहे हैं, बल्कि जैसे आप ये काम कर रहे हैं, ये वो लोग हैं जो अपनी जान बुनियादी तौर पे पाकिस्तान में हथेली पे रख के फिर रहे हैं। ये आपके साथ अतीक साहब तशरीफ फरमाएं, इनसे आप पूछेंगे कितने ज्यादा एडवोकेट्स इस सारी सूरत हाल का भेंट चढ़ चुके चले, सही है। मैं बल्कि अतीक साहब से ये सवाल रखता हूँ। अतीक साहब, रहता है। शेरानी साहब का मौक़िफ़ आपने सुन लिया, यानी मौलाना फजलुर रहमान को वो कह रहे हैं कि ये तो इमरान खान को तंज करते हैं, ये खुद सिलेक्टेड और छूटे हैं और पार्टी को इनसे आज़ाद कराएंगे, तो कैसे देख रहे हैं ये बयान? बिलावल भुट्टो का एक बयान आपने सुना होगा कि वो एटम बम की तरह गिरेंगे, हाँ जी, इस्तीफे जो है वो इस्तीफे, हुकूमत बिल्कुल, पर। ये मैं ये एटम समझता हूँ कि हमला इनका होगा। ये जो बयान है ये एटम बम की सूरत में जो है वो इस वक्त पीडीएम पे गिर चुका है, और पीडीएम के इंतहाई अहम रहनुमा आप समझ लें कि मौलाना फजलुर रहमान जो हैं, सरपरस्त हैं जी उनको पीडीएम के इस सरपरस्त, हाँ वक्त जी, वो। उनको अब बल्कि जो है सरबराह। वो बिल्कुल सेटबैक बहुत बड़ा उनको लगा, और साथ उनकी ज़रिए या उनकी वजह से या उनकी पार्टी के लोगों की तरफ से पीडीएम को लगा है। आप देखें ना, पीडीएम की जो बयानिया था पीडीएम का, वो अब पीडीएम के ऊपर वापस जो है आम पड़ा है। अब यानी कहीं ना कहीं मौलाना को हरकत करनी होगी अपने आप को स्टेबल करने, या अपने आप को प्रूव करने, या अपने बारे में कुछ ना कुछ कहने की, तो जो तो अटेंशन तो डाइवर्ट हुई। सूरत हाल ये थी कि पीडीएम मुसलसल जो है वो आगे बढ़ रही थी, अटैक कर रही थी। इस वक्त अब उन्हें जो है वो डिफेंसिव पोजीशन में जाना पड़ गया है इस एक बयान की वजह से। अब वो अपने आप को ये यानी इसका मतलब बयान असरअंदाज हुआ। असरअंदाज देखिए ना, सिलेक्टेड इनके ऊपर भी जो है वो नारा लग दूसरी जानब जिस तरह मेहदी साहब बात कर रहे हैं कि वो धरनों की जानब अगर हम चलते हैं, तो शेख रशीद साहब जो वज़ीर दाखिला है इस वक्त वफाकी, उन्होंने अलर्ट जारी किया है कि ये थ्रेट्स हैं। दुरुस्त बात है ये। आप देखें पाकिस्तान में कोई भी ऐसी शख्सियत जिसकी वजह से अगर कुछ उसे खुदा ना खास्ता इस तरह का कोई नुकसान पहुंचता है, तो उसके असरात जो है वो हमारी सियासत पर भी और हमारे जो डिफेंस के मामलात में उस पर भी पड़ते हैं। तो ऐसी शख्सियत बहरहाल मौलाना फजलुर रहमान जो है वो हैं भी इस वक्त, चूँकि वो पीडीएम को लीड भी कर रहे हैं, पॉलिटिकल जो स्टेबिलिटी है वो इस पर बहुत ज़्यादा बेस करती है। इस तरह की सूरत हाल के हम मुतहम्मिल कभी भी नहीं हो सकते, तो सिक्योरिटी का बहरहाल जो है वो उनको ख्याल करना चाहिए। नहीं तो आपको क्या लगता है, सिक्योरिटी अपनी जगह पे, थ्रेट्स अपनी जगह पे, तो क्या कोई असरअंदाज हो गई सूरत हाल पीडीएम की तहरीक पे? मेरा नहीं ख्याल,
کیونکہ جس طرح سے پی ڈی ایم چل رہی ہے. مہدی سر نے یہ بولا ہے کہ ایڈوکیٹ صاحب سے پوچھیں، انہیں بھی بہت سارے لوگ یعنی بالکل وکلاء کو یہ صورتحال کا بھی سامنا رہا ہے. ہم خود جب مرڈر ٹرائل ہم کر رہے ہوتے ہیں اس طرح کی، بلکہ کئی ایسے لوگ ہیں، ایون ہمارے جسٹس محمود اختر خان تھے، ان کو مرڈر بھی وہ ہو گئے. اس طرح کے معاملات جو ہے وہ چلتے رہتے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ جو بھی جانا جاتا ہے اس کو تھریٹس تو ہوتی ہیں. دیکھیں تھریٹ ہر وقت رہتی ہیں، ایسا نہیں ہے کہ زندگی کے معاملات جو ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں. چلنا تو بہرحال ضرور پڑتا ہے، لیکن کچھ سیف اینڈ جو سیکیور جو صورتحال ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے، سیفٹی کو مد نظر رکھ کے. صحیح. اچھا میں ذرا مہدی سر سے نا ایک اور سوال کر لوں استعفوں کے حوالے سے. مہدی سر، استعفوں کی گونج آپ نے بھی سن لی اور ابھی ذکر بھی کیا عتیق صاحب نے کہ جی وہ بلاول بھٹو اس کو ایٹمی حملہ قرار دیتے ہیں. نون لیگ کی جانب سے مریم بی بڑا بولتی ہیں، استعفوں کے ڈھیر اور انبار لگ گئے ہیں. اور وہ جو ہیں مولانا فضل الرحمان وہ کہتے رہتے ہیں. شاہ محمود قریشی کا بیان سامنے آیا، وہ کہتے ہیں کہ استعفے دینے ہیں دیں. یہ تو ایک جو صورتحال نظر آ رہی ہے نا، وہ استعفے دینے والے ہی نہیں ہیں کیونکہ دعوے سچے ہیں تو استعفیٰ اسپیکر کو جمع کرا دیتے وہ. یعنی ان کو ایک عجیب لگتا ہے، یہ پیش گوئی انہوں نے کی ہے کہ انہوں نے کرنا ہی نہیں ہے ایسا. تو آپ کو لگتا ہے کہ ایسی ہی کوئی بات ہے پی ڈی ایم کی جانب سے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ وقت عمران خان صاحب بھی استعفوں کی بات کر رہے تھے تو آپ کو یاد ہوگا اس زمانے کے ترجمان اسی قسم کے بیانات دیا کرتے تھے. لیکن فائنلی جب وہ استعفے آ گئے، جبکہ وہ آج کے استعفوں سے بہت کم استعفے تھے، لیکن پھر اس وقت کے اسپیکر جو تھے وہ ان استعفوں کو قبول نہیں کر رہے تھے. آخرکار ایک وقت ایسا آئے لوگ پھر واپس اسمبلی جا. اس لیے یہ بہت سوچ سمجھ کر فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ ہم یہ کرنے جا رہے ہیں تو ہمیں اس کو کیا اس کے ریئیکشنز آئیں گے. میرا خیال ہے کہ پی ڈی ایم کے اندر اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ابھی تک شاید اس معاملے کے اندر اس طرح یکسوئی نہیں پائی جاتی. صحیح. تھوڑی سی ایک ابہام ضرور موجود ہے، لیکن پاکستان مسلم لیگ اور جمعیت علماء اسلام اور جو علاقائی چھوٹی جماعتیں ہیں، میرا خیال ہے وہ مکمل تیار ہیں. شاید اتنا مسئلہ نہیں ہے. اور شاید ان کے کل ہم نے دیکھا کہ حمزہ صاحب نے انہوں نے بالکل اپوزیشن لیڈر جو ہے پنجاب اسمبلی کو استعفیٰ دے دیا. تو اس لیے جو ایک تصور تھا کہ شاید وہاں پہ کوئی گروپنگ بھی ہو، تو ایسی بھی کوئی چیز نظر نہیں آئی ہے. اب رہ گیا پیپلز پارٹی کے اندر، وہاں ضرور کچھ ایسی آوازیں نظر آتی ہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ اب پیپلز پارٹی جتنی آگے بڑھ چکی ہے، اگر باقی اپوزیشن نے ایسا کوئی فیصلہ کیا تو پیپلز پارٹی کے لیے بہت مشکل ہو جائے گا. کہ مہدی سر یہاں پہ ایک بڑا باریک نقطہ ہے جس پہ میں گفتگو کرنا چاہوں گا کہ مان لیا یعنی اگر یہ تیار ہو جاتے ہیں استعفے دینے کے لیے تو اس کا امپیکٹ کیا ہوگا. اور دوسری بات یہ ہے اہم کہ ہم بار بار سن رہے ہیں، پچھلے دنوں ہم نے یہ سنا، ایک صاحب نے تو یعنی زیدی صاحب نے واضح طور پہ بولا کہ جو پہلے 5 استعفے دے گا ان کو عمرے کا ٹکٹ دے دیا جائے گا. اس کے بعد پچھلے دنوں ان کی اعظم سواتی صاحب کا بیان آیا کل کا، وہ کہہ رہے تھے کہ جی میں 100 دیگیں دوں گا، یعنی وہ دیگیں دینا چاہتے ہیں. اور وزیر اعظم بھی کہہ رہے ہیں کہ دیں، کیوں نہیں دیتے. شاہ محمود قریشی بھی اسی پہ فورس کر رہے ہیں. یعنی اگر انہیں اتنا آسان لگتا ہے یا اس سے کوئی مسئلہ کریٹ نہیں ہوگا، کوئی پرابلم نہیں ہوگی، تو آپ کو لگتا ہے کہ حکومت بالکل ٹھیک کر رہی ہے؟ وہ بار بار فورس کر رہی ہے، کیوں نہیں دیتے، جلدی کریں نا، ہمارے پاس تو ٹائم نہیں ہے، یہ کیوں وقت ضائع کیا جا رہا ہے؟ دیکھیے حکومت کو یہی کہنا چاہیے. میں پہلے بھی بار بار عرض کر رہا ہوں کہ حکومتوں کے موقف اسی طرح کے ہوتے ہیں، لیکن وہ موقف جو ہے عموماً اس کا فائدہ نہیں حکومت کو پہنچتا، وہ پھر ڈیفینسو چلے. مثلا اگر 450 استعفے جو بنتے ہیں تقریباً یہ آ جاتے ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ حکومت جو بیچاری چند سیٹوں پہ بھی نہیں کھڑی ہوئی، جو خود بار بار کہتی ہے کہ ہاں ہمارے ساتھ ہم ایک پیج پر ہیں، اس پر ہم چل رہے ہیں، تو یہ حکومت بیچاری کیا 450 استعفوں کو برداشت کر سکے گی اگر یہ واقعی؟ یعنی آپ کو لگتا ہے کہ مسائل کریٹ ہوں گے؟ تو بہت زیادہ مسائل کریٹ ہوں گے. دیکھیں نا صرف پاکستان کی عوام ہی نہیں بلکہ انٹرنیشنلی بھی کیا اہمیت رہ جائے گی. دیکھیں نا پارلیمانی سسٹم میں اپوزیشن برابر کی حصے دار ہوتی ہے، دنیا ان سے کیا بات کرے گی؟ صحیح. مہدی صاحب میں ذرا عتیق صاحب سے بھی اسی حوالے سے پوائنٹ آف ویو لے لوں. عتیق صاحب آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ یعنی استعفوں کی بات ہوتی ہے، شاہ محمود قریشی کہہ رہے ہیں کہ یہ دینے ہیں نہیں ہیں انہوں نے، اگر دینے ہوتے تو ابھی تک اسپیکر کو جمع کرا دیتے، اور اچھا خاصا ان کی جانب سے نا اس کو بڑا آسان معاملہ سمجھا جا رہا ہے اور بار بار کہا جا رہا ہے جلدی کریں نا، دے دینا، اگر آپ نے دینے ہیں دیں گے ہم تو آپ کو عمرے کا ٹکٹ دیتے ہیں. تو کیسے دیکھ رہے ہیں آپ؟ جب تک یہ استعفے اسپیکر تک نہیں پہنچیں گے تب تک حکومت کا موقف جو ہے اسی طرح سے رہے گا. ابھی تک کی جو صورتحال ہے وہ تو یہی ہے کہ آپ اس پاکٹ سے نکال کے جو پینٹ کی
की पॉकेट में इस्तीफा डाल दें, अभी तक इससे ज़्यादा किसी की इसकी वैल्यू नहीं है। लेकिन जब ये स्पीकर के पास पहुंचेंगे मामला तब खराब होंगे। बाकी इसके बाद की जो आपको लगता है खराब होंगे? जी डेफिनेटली। ये जितनी आसानी से इस्तीफे मांगे जा रहे हैं हुकूमत की जानिब से, इतना आसान काम नहीं है, इतना आसान नहीं है। ये जब फेस करना पड़ा तो कुछ ना कुछ मामला, बिल्कुल डेफिनेटली ये बहुत मुश्किल काम है। आप देखें हर हवाले से, आप सियासी पहलू से भी देख लें, आप डिलीवर करने के हवाले से भी देख लें। हुकूमत अगर स्टेबल होगी, तमाम मामला उसके दुरुस्त होंगे, तब वो डिलीवर कर पाएगी। देखें अब हर एक MNA MPA जो है, जो हुकूमत बनाने में जिसका अपना किरदार और हिस्सा है, वो जवाब दे। अल्टीमेटली ये लोग तमाम लोग आंसरेबल हैं आवाम के पास, इन्होंने जाना है क्या मुंह लेकर ये जाएंगे, कैसे ये जाएंगे जब ये डिलीवर कुछ नहीं कर पाएंगे। तो अगर अपोजिशन इस तरफ से कुछ स्टेप लेती है तो अल्टीमेटली आंसरेबल तो गवर्नमेंट है, जो इस वक्त इक़्तिदार में बैठे हुए हैं, वो किसी को क्या जवाब देंगे, वो कैसे वापस तो करनी है ना आपने। और ये फवाद चौधरी भी कह चुके हैं कि जो मर्जी है, सेनेट इलेक्शन अपनी जगह पे सब कुछ हो जाएगा, लेकिन गवर्नेंस पे तो मसला बन जाएगा जी ना। बिल्कुल। तो ये आपको लगता है कि हालात उस तरफ जाएंगे? पीडीएम कहीं ना कहीं जो कह रही है वो हो सकता है। बिल्कुल, और उनका कहने का आप अंदाज देख लेना इस वक्त, वो तो वादे कहते हैं, क्या हम खामोश होकर बैठ जाएंगे अगर इस्तीफे देंगे, या चुपचाप बैठ जाएंगे? देखिए ना, वापस वो नहीं आएंगे, वो उससे आगे की तरफ जाएंगे और हुकूमत के लिए मजीद परेशानियां बनेंगी। हुकूमत का बयानिया जिस तरह मेहदी सर कह रहे हैं कि कहना भी ऐसा ही चाहिए, लेकिन ये वक्त बताएगा कि क्या सूरत हाल होती है। क्या कुछ नहीं है, उनके पीछे कुछ अंदर उनके दिल में कुछ और चल रहा होगा। सही। मेहदी सर, कोरोना वबा, अब मैं कोरोना पे वक्त क्योंकि मेरे पास महदूद है, लेकिन मैं आपका तफसील तजिया ज़रूर चाहूँगा। कोरोना की शिद्दत बढ़ गई है, दूसरी लहर अच्छी खासी हो गई है, रेशो बढ़ गई है हम बात की, और इसी के साथ साथ केसेस बढ़ गए हैं, और ये डेली की बुनियाद पर बहुत ज़्यादा सूरत हाल का सामना करना पड़ रहा है। तो कैसे देख रहे हैं इस शिद्दत को और मुल्की हालात को? राना साहब, बात असल में ये है कि जो कोरोना की सूरत हाल है ना, वो तो नहायत ही तशवीशनाक है, लेकिन आप अगर गौर फरमाएं तो इस दफ़ा आम आदमी इसके ऊपर कुछ खास अहमियत नहीं दे रहा, और हुकूमती सतह पर भी इसके ऊपर उस तरह के मेजरमेंट्स नज़र नहीं आ रहे। मिसाल तौर पे लाहौर के आज भी तमाम बड़े हॉस्पिटल्स जो हैं, मैं कल आपके जब आपने राब्ता किया और आपने बताया कि ये आप बात करेंगे, तो मैंने स्पेशली पता किया, तो आज वाले दिन तक डॉक्टर्स के पास उनके लिए जो महफूज बनाने की किट्स हैं वो मौजूद नहीं, और ज्यादातर हॉस्पिटल्स के अंदर जो है वो लोग अपनी मदद आपके तहत मास्क तक ले रहे हैं। खासतौर पे जो छोटा स्टाफ है, जिसे सैनिटरी वर्कर्स कहा जाता है या आया वगैरह कहा जाता है, उनके पास किसी किस्म की चीज भी, ये अस्पतालों में सूरत हाल है। ये मैं अस्पतालों की बात कर रहा हूँ, और ये मैं मेयो हॉस्पिटल जैसे बड़े हॉस्पिटल की लाहौर की बात कर रहा हूँ। तो इसलिए गवर्नमेंट भी इस दफा जो है वो उस तरह सीरियस नजर नहीं आ रही। पिछली दफा भी देर हो गई थी, लेकिन बहरहाल फिर बाद में ये चीजें जो थी वो सामने आ गई थी। लेकिन आज वाले दिन तक जब 80 और एक दिन तो 100 से ज्यादा लोग जो थे इससे इंतकाल फरमा गए थे, इसके बावजूद जो है वो हुकूमत की तरफ से कोई वो नहीं है। लेकिन मेहदी सर, अवाम को कहाँ देख रहे हैं? अवाम में शऊर नहीं है, अवाम को तो बचना है ना, जिंदगियां तो बचानी है आपको। अब देखिए, बात असल में ये है कि इस दफा क्योंकि एक तो लॉकडाउन नहीं हुआ, कारोबार खुले हुए हैं, चीजें चल रही हैं, ऑफिसेज, तो उसको सब चीजों को अब देखें ना, तो हम उस किस्म की कंट्री नहीं है कि हम अपने आप को ज्यादा बचाए। लोग जिस तरह ट्रांसपोर्ट पे सफर करते हैं, अब उस ट्रांसपोर्ट के अंदर आप अपने लिए कितना को बचाव कर सकते हैं, और फिर उसके बाद के जो सारे मामलात होते हैं। और फिर इस दफा तो हम ये देख रहे हैं कि देखें ना, शादी ब्याह से लेकर अभी लाहौर के अंदर क्रिश्चियन कम्युनिटी ने एक बहुत बड़ा जुलूस निकाला, और उस जुलूस के अंदर किसी किस्म की वो नहीं थी। तो इसलिए ये सारी चीजें जो हैं ये चल रही हैं, और इसको इस दफा क्योंकि जब हुकूमत की तरफ से सख्ती नहीं है, तो फिर लाजमी बात है कि उसका असर जो है वो अवाम के सही। अतीक साहब, आप क्या कहेंगे? कोरोना की शिद्दत, दूसरी लहर, बात बहुत ज़्यादा हो गई हैं, और स्पेशली जिस तरह मेहदी सर भी बात कर रहे हैं कि वाकई हुकूमत को कुछ करना होगा, कहाँ देख रहे हैं हुकूमत, हुकूमती इक़दाम और आवाम को? देखिए, हुकूमत पर सिर्फ हम इसकी ज़िम्मेदारी नहीं डाल सकते। बहरहाल सही, मेहदी सर ने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि हम उस तरह का मुल्क नहीं है कि जो इस वक्त जो है वो बिल्कुल लॉकडाउन की कैफियत में जा सकते हैं, और हमारी हुकूमत के पास भी इतने वसाइल नहीं है कि वो आवाम को सब कुछ प्रोवाइड कर सके। इसी तरह आवाम के पास भी इस तरह के मामलात नहीं है कि वो घर पे बैठ जाएं। इसके लिए सबसे बेहतरीन तरीक़ाकार ये है कि जो इसके SOPs हैं, जो इससे बचने के तरीक़ाकार हैं, उसको हम जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा अपनाएं। हम मास्क का इस्तेमाल करें, हम समाजी फासले को बढ़ाएं, हम अपनी जो
گیدرنگ ہے ان کو محدود کریں، اور جس کو خدا نہ خواستہ کچھ فیل ہو رہا ہے ایسا معاملہ، وہ خود سے کوارنٹائن ہو جائے۔ اتنی زیادہ عوام میں اویئرنیس آ چکی ہے اس حوالے سے، اب عمل درآمد نہ کرنا یہ میں سمجھتا ہوں کہ عوام کی غفلت ہے۔ اور اگر اس میں غفلت برتی گئی تو جی نقصان بھی آپ کا اپنا ہے، زندگیاں آپ کی ضائع ہو رہی ہیں، جی اور بالکل، اچھی خاصی ریشو ہے اب اس میں تو، کوئی شک نہیں ہے۔ اور بلکہ جو دوسری یا بلکہ اسی وبا کی دوسری قسم یا وائرس کی دوسری قسم جو برطانیہ میں اس جی وقت جی سامنے آ گئی ہے، اور اس سے اچھی خاصی تباہی ہو رہی ہے، وہ آؤٹ آف کنٹرول ہوتا جا رہا ہے معاملہ، اور پوری دنیا کہیں نہ کہیں ان سے لا تعلق ہو رہی ہے، وہاں پہ سفری پابندیاں لگ چکی ہیں۔ تو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ ہمیں تو بہت ساری چیزوں کا سامنا ہے، اور اس کے بعد ویکسین، کیونکہ سراج الحق نے یہ مطالبہ کیا حکومت سے کہ ویکسین کا بندوبست کرے حکومت۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ واقعی حکومت کچھ کرے گی، یا ہمیں وہاں پہ بھی کچھ ایسا ہی سوچنا پڑے گا کہ ہاں جی وقت ٹالا جائے گا؟ دیکھیے حکومت کا بھی یہ خبر تو یہی آ رہی ہے کہ آنے والے 1-2 ماہ میں اس کو جو ہے وہ اس کا انتظام کرے گی، لیکن جب کرے گی یا عوام تک پہنچیں گے ثمرات، تب بھی ہم اس کو کہہ سکیں گے کہ واقعی حکومت نے کچھ کیا ہے۔ لیکن جو میں جس نقطے پہ بات کرنا چاہ رہا ہوں، حکومت نے پابندیاں لگانی ہے سفری، یا حکومت نے جو معاملات کرنے ہیں وہ کچھ حد تک کر رہی ہے۔ آپ زیادہ تو نہیں کہہ سکتے کہ وہ سب کچھ کر رہی ہے، لیکن کچھ حد تک گو کر رہی ہے۔ اصل بنیادی معاملہ جو ہے وہ عوام کا ہے۔ عوام کو جو سمجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ آپ جتنی احتیاط برتیں گے اتنا اس سے بچیں گے۔ باقی جو معاملات ہیں ہاسپٹل میں کٹ پہنچانے کا، ہاسپٹل میں ویکسینیشن کے حوالے سے معاملات پہنچانے کا، وہ حکومت کی رسپانسبلٹی ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اپوزیشن کو اس وقت زیادہ فوکس اس پر کرنا چاہیے کہ عوام کی زندگیاں بچائیں، ان کی جانیں یعنی بچائیں، یہ جو اور یہ جدول پریشر جلسے بلڈ کریں، وغیرہ کیے جا رہے ہیں ان سے اجتناب کیا ان جائے۔ سے اجتناب ٹو سم ایکسٹینٹ ضرور کریں کہ جو دوسری قسم جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں وہ انتہائی خطرناک ہے۔ یعنی برطانیہ جیسا ملک جو ڈیولپڈ کنٹری ہے، جی ترقی یافتہ ملک ہے، اور تمام وسائل ہیں، یعنی پاکستان سے کہیں زیادہ ان کے پاس وسائل ہیں، اس کے باوجود بہت بری طرح متاثر ہو رہا ہے وہ ملک۔ اور اگر اسی حوالے سے ہم بات کرتے ہیں تو یعنی پوری دنیا جو ہے نا ان سے کٹ آف ہو رہی ہے، وہ معاملات پوری دنیا اپنے آپ کو سیو کرنا چاہتی ہے، تو ہم تو واقعی ترقی پذیر ہیں، تو ہمیں تو بہت سارے مسائل کا سامنا کرنا ہوگا۔ تو آپ کو لگتا ہے کہ حکومت یا عوام کہیں نہ کہیں ایسی کسی بھی صورتحال کے لیے تیار ہیں؟ بالکل نہیں تیار، اور نہ ہماری حکومت اس پر کچھ توجہ دے رہی ہے، نہ ہماری عوام اس پر کچھ توجہ دے رہی ہے۔ وہ اس کی سیریسنس کا شاید ادراک ہی نہیں کر پا رہے دونوں لوگ، حکومت بھی اور عوام بھی۔ اور اس کی وجہ کیا لگتی ہے آپ کو؟ اس کی وجہ بس آپ یوں سمجھ لیں کہ ان کی جو آپ یوں سمجھ لیں کہ ان کا جو فوکس ہے وہ کسی اور طرف ہے۔ عوام کا فوکس روزی روٹی ہے، حکومت کا فوکس حکومت ہے صرف۔ صحیح، اور پی ڈی ایم کا لازم بات ہے اقتدار کی طرف۔ چلے میں پوچھ لیتا ہوں ان سے، مہدی سر سے۔ مہدی سر، آپ کیا کہیں گے ایک دوسری قسم جو ہے اسی وائرس کی، وہ برطانیہ میں آ چکی، برطانیہ میں وہ سامنے آئی، اور اس سے بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہے، اور پوری دنیا جو ہے ان سے کٹ رہی ہے، اور یہ صورتحال، ہم تو ترقی پذیر ملک ہیں، اور دوسرا ویکسین آ رہی ہے، اور ویکسین کے حوالے سے سراج الحق بھی مطالبہ کر رہے ہیں، کیونکہ پشاور کے بھی بہت سارے دینی مدارس جو ہیں وہاں پہ تدریسی عمل بھی معطل کر دیا گیا ہے۔ تو کیسے دیکھ رہے ہیں اس صورتحال کو کہ کس کو ہم کہیں گے اور کون کیا کرے گا؟ کون سے ایسے اقدامات ہیں حکومت کی جانب سے اور عوام کی جانب سے کہ ہمیں بہت باخبر رہنا ہے اور احتیاط کرنا ہوگی؟ لیکن حکومت نے ابھی تک تو کسی بھی ملک کے ساتھ ویکسین خریدنے کا کوئی باقاعدہ معاہدہ نہیں کیا ہے، اور یہ حکومت زیادہ تر دیکھ رہی ہے کہ اسے انٹرنیشنل گرانٹ ملے، کیونکہ حکومت کے پاس خود شاید اس وقت اتنے پیسوں کا بندوبست نہیں۔ ابھی پچھلے دنوں جاپان کی طرف سے اس پہ کچھ پیسے ملے ہیں، لیکن ابھی تک حکومت، کیونکہ امریکہ نے تو فی الحال منع کر دیا تھا پاکستان کو اپنی ویکسین بیچنے سے، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ پہلے ان کو اپنے لوگوں کو مہیا کرنی ہے۔ تو پاکستان کا زیادہ چانسز یہی ہے کہ چین سے پاکستان لے گا۔ لاہور میں تقریباً 7,000 لوگوں نے والنٹیئر کیا ہے اپنے آپ کو ویکسین کے لیے، 3,000 سے زیادہ لوگوں کو لگ چکی ہے ہیلتھ سائنسز یونیورسٹی کے اندر، جس میں گورنر پنجاب اور ان کی اہلیہ بھی شامل ہیں۔ تو چیزیں کوشش تو ہے، لیکن بہرحال پاکستان کے اپنے مسائل ہیں، اور ان مسائل میں رہتے ہوئے بہت آسان نہیں ہوگا۔ اور کیونکہ اس وقت یہ ایسا نہیں ہے کہ صرف پاکستان میں، جیسے ابھی آپ نے فرمایا برطانیہ میں بڑے برے حالات ہیں، تو جو ممالک بنا رہے ہیں وہ پہلے اپنے لوگوں کو لگا رہے ہیں۔ مثلا چائنا جو ہے وہ دسمبر میں 5 کروڑ لوگوں کو لگا لے گا یہ ویکسین۔ تو ہر ممالک اپنے لیے پہلے کر رہے ہیں، پھر اس کے بعد کسی کے لیے۔ لیکن اچھی بات ہے کہ پریزیڈنٹ شی پنگ نے یہ کہا ہے کہ یہ جو ہمارے شنگھائی تعاون کے ممبران ہیں، ہم کوشش کریں گے کہ جلد سے جلد ان ممالک تک ہماری ویکسین جو ہے پہنچ جائے۔ چائنیز کونسل جنرل کوئی 2-3 ہفتے پہلے بتا رہے تھے کہ دسمبر کے اینڈ تک امید ہے کہ چائنا سے پاکستان کو کچھ نہ کچھ ویکسین مل جائے گی، لیکن بہرحال اب دسمبر کا اینڈ آ گیا ہے،
ابھی تک ایسی کوئی خبر ہمارے تک نہیں پہنچی ہے. لیکن ہمیں احتیاط تو کرنا ہوگی نا. اور احتیاط کے بغیر تو ہم آگے ہی نہیں بڑھ سکتے. ہمیں اگر لوگوں کو بچانا ہے تو صرف ایک ہی طریقہ ہمارے پاس ہے کہ ہم احتیاط کریں. مہدی صاحب وقت کی قلت کے باعث مجھے اجازت لینا ہوگی. آپ کی شرکت تجزیہ اور وقت کا بہت شکریہ. عتیق صاحب آپ کی آمد کا شکریہ. ناظرین پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے, مجھے اجازت دیجیے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ نگہبان.